Знак телекешта на телеканале эфире информацион равахт абун студия Хурит Батраз цибертен абун эфира. Централу навзарен камис арвналта республики парламенту навзарстатам сатта канен амаса ağzını fedel kustutam. Atsas patsahadun slujba gençten fefel derudzen sekustmist. Na reportaj Xisa o darabattey. Ermest artisti berek bun ne felema ayva dvorjiti der. Abonu teatr eksen adamon bun. دوامین استم از خستون آرخایت ترستجه چه خزرت باقر داردسته و دون ایول در آرست در سبزسته. ویت خیفی قوسن کوتا پرزیدنت بیبل تاناتولی پادسا خود سرگلگ فیم بلد خست چه خزرتن بازیان کوتا و دون خیسوت ایو کردیمه. Президент Бибилт Анатолий Яхимарайста Гурзистон агрессии растаджикай хазарта бақык дардысты өдоны иухая. Подса ходы сағлава градзырта хам хазарта салса каныны фадылсы көссавы уйты хай. Форум Соросом 50 хажар, Рошиозоровым 50 хажар. Конечно, мене мебуннел мешдейтер хажар розиноги суду не был да росмес, вил да расхашмес сорозом. Я не смогу физически. Естественно. Ну, это нереально. Но я, когда избирался и когда встречаюсь, я говорю, мы все дома восстановим. Я понимаю всю сложность вопроса. Эмборной. Рабочим, журим бойден, шума Анатолий Ильич, Иван Дерсолзен, Релмекесин, Мемошосфин Релмекесин. Фелем, офтек хоит мен орозе, менен efendi sorozum. Ваду индертопту. Фелагурете квартиру, то что зиму Дерсорочестам. Это плюс еще 30 домов. То есть фактически мы в этом году построим 80 домов. Президент Бонусан Кута отсос хайрайды той арастадун кустета. Уям растаджи муаркасы стыкурдият радун партима ама сараз дыстыном хыхта. Бибилт Анатолий Бонусан Кута захига хасты растаджит сахазар табақык дардысты удун иول дар араст арцавзысты. Нырта кусын скамарова вангал ахсайсы парам хазара арастадыл сарынцыц хурбаты бинунта. Арастадун кустета каны фирма Харистау япадя чику кодсты валик. Хазара имияк фазуат проект магаскау ахсай фунт квадратометры. Эксплуатации малавард хомарцава сентября мая. Hevalose midagi şol prezident Raif'tun, şol prezident ham bazarundan. İvran bitonin du vaxtına perxi. Ama menenin döndernin nevdi ma dönay bofsastsam. Arşızı magmamın arşızı vellettel. Avdo kayna morjeni txay. Tabu xoşavan masr xoşav noja filder taxtay ruttat. Adami mezunun. سخوربات ایرانان کدرازش تاومه گسکس خزارن پرخ نوه زماست خستونار خواهد ترستجه والاز در خاطد بیرینستانسی تنفلین زواب نیکت سیود جاگ خشت در من پرخی را که دایم تا دکا خشت دو برا که دار بخود تهردم من پرخی نیشال من بازدادی همدی من چیز تا بوله چوسکای سمنن مسخ خلب بودن در سفرم بوم بیرم خدا گیمل مردسته کشرده گیدم دنج شروع دایم نربینون تسرن زروند خزار سواور تستمگورا فلوت تر بخسنس نوک خزار آرستاد نو تنگخسز گون خزار خیستر سلگوی مگدن کد زاخت آفتا می سوالت آرخ فبت سوکننس خاطن تایست چیکای وزن وی فدل نه خرانن نرازه چمتن خشین کنن سخور با ایرینا بانسان کد تزغ آرستادون فیرما خاریستا و کشت تسکوست کای کننس سسکوم جنای اما رفت ستیمپ تایم گوبستا گنده قوست الکساندر کسرات تامیرلان اینفارماسیون را وقت آبون Хусари рестуне централу навзарен камис хусинкане кервнел та парламента авда марсит ма депутата равзарен тахай авзарстатен басата канен ама ağzını fedel kustma. Avzarstata vaqt sabzıstı atsas farastam yune. Centralun avzaren kamisside politikun partitem avzarcete inisiativon kurta ama xitsade patsaxadun benetun organtem seme atsas 20 aprilung bavdi suyse kandidaturata avzaren komisis kunmese baxasını tахай. پادساخادون سلوجبه گنجتن ففل در ودزن سکوستمست. خیسا و در رابط بونه فتک مخواست درصد آفت فرسته و رختره اوتات آلونه ریپورتاژم.
Bone fetkme khastırtsıd aftvarsta xitsod Serdar Puxatı Erik Fekusin kutta patsa xadun slujba ganjitan sa kostnet kayfa fildarudzen ve fedel. Ama banusan kutta zarga anaman qavagud sibir restegme patsa xadun urgante kushite nemats ama shtatun neveste fedel informacji xitsod me bavdisen. Prezident Bibilte Anatoliy Xaslavert Magaska ualam khosferasta raisteste patsa xadun dramund teatre kushite. Fanzai procente beste uedzeste 7% kushite kostnez Magaska. Finanste minister Khabalate Aza rarazme kutta daglad Min استاسم از خساری رستون پادشاه خودم بودجه سخست کن فدل زاگون پروژه فینانس مینیستر بانسان کتا زرگفارون افتیک تأسیست 7 میلیارد فلدر خرجت تودست 8 میلیارد فلدر هفتمه خرجت فلدر است افتیک تای Дефицит государственного бюджета составил 572 миллиона 679,5 тысяч рублей. Для дефицита у нас есть соответствующие остатки. Каждый раз, когда я докладываю об очередном квартальном исполнении бюджета, мы говорим о том, что есть остатки на начало года. По разным причинам они складываются и, соответственно, направления, по которым они будут использованы. По сравнению с фактическим исполнением 2017 года у нас есть превышение почти на 305 миллионов. Из них, то, что мы называем обычно, уважаемые коллеги, собственными доходами, это налоговые и неналоговые доходы. Здесь появилось еще подпункт, появился безвозмездные поступления от негосударственных организаций. Здесь у нас исполнение составляет 1 508 613 тысяч почти, против плана 1 315 343 тысячи. Таким образом, исполнение по собственным доходам составляет 114,7%. И рост по сравнению с прошлым годом это примерно 414,5 миллионов рублей. То есть примерно на 38% у нас собственные доходы больше, чем в этом году, больше, чем в 2017 году. Расходы, уважаемые коллеги, 8 миллиардов 79 миллионов 792 тысячи против плановых 8 миллиардов 979 миллионов 999 тысяч. И это составляет 90% от всех расходов, которые предполагалось произвести. Պատսա խադուն ունի դարոն կստատ իրագրապրում սերվիսեն ասա աս պատսա խադուն բյուջետայ ֆինանսում ֆարաստարախիցան կեն ուագավերդը ֆադելրանը խասկուտ տակաուն խազարադը մինիստր Փուխատելև ոյմաբանը սանկոտ տազարգասեն ասավ գազ սֆարաստանա բաֆստոյ ոյներ բախաստ կանզստը պատսա խադուն ըխոզ բականենայ մինիստր մաբանը սանկոտ տազարգա լավերցը սուբսիդիտա արցավոյ ոդոն ֆաստամա ֆիդեն նալ բակաուզան Недополученные доходы предприятия составляют разницу между доходами, которые оно могло бы получить при оказании сельскохозяйственных услуг фермерам и населению по экономически обоснованным тарифам и утвержденным тарифам 2016 года. Министерство сельского хозяйства полномочно в оказании помощи при остановлении субсидий и проверке целевого использования полученных денежных средств. Պատսա խադոն բյուջետայ սուբսիդի տարախիցան կեն ուագավերդը ֆադել զուրգե խիցոդը Սերդար Փուխատը Էրիկ Բանսան կոտա զարգա սաֆատ կմամ խոդբարակ կոնդրցդստը խիցոդն բրդեն անաման կավագու афонел эппат хехтадар бавдисен. Март заканчивается. Это уже второй раз это замечание, что вы поздно представили свои расчеты, в том числе и Минсельхоз, и связь, и поштово-телеграфная служба. Этот порядок вы должны были еще в конце года представить, чтобы вы вовремя получили свои субсидии. И мы в марте сейчас решаем вопрос субсидирования Ирагросервиса. Вот на будущее, зоны что? В конце года, вот на 2020 год, декабрь, смоха уже порядок, уже помер в конце декабря, помогу шахтар. Бассина դեմը մասուն կոմունիկացիա կոմիտետը Սերդար Ջիգուլատը խասան բոնը ֆատկմա բախաստը դու վարստը կասետավդստը պատսախադոն բյուջետայ սուբսիդի տարախիցան կան ֆադել ֆինանսը մինիստր Խաբալատը ազամա ռազմակոտը դու վարստը ոդուն տավդստը խիսոդը ֆասավարցուն ֆոնդայ ֆինանսում ֆարաստա ռախիցան կան ֆադել ասը ֆարաստայ պայդա կանզստը սվալլատն ֆանդակկտան կասետա արվստրցազստը սենտր արտեկ ամա ապատվարասիոն սենտր արլյոնակմա ֆայնանսա դամինսում ֆինանսում ֆարաստա ռախիցան Saudistă să hazarda kemen basıqdıstă axam duva aday magan vodunıstă zalda ama edisi qavtı sərjətəm kəsətəm basıqdıstă sayi sattı ivildər otatı aluna kutstayı da informasyon ravaqdabun
Politikun parti Jugend İristun dartar dere xusken duemin este mazı xestun arxaytı terestece sexet zerte kemen bagık dardeste vısit sercitene. Festag restece ta iv dersit salder xedzare ağustem. Политикум партию гондирстон дартар дар хусканан республика саржитай самахоса фадалчи бахата ودونن سرجتن سفل در خای ارباحات سسار دوگون проблематима فتساج در تسخزر تا آغاست تخستر استجی که باقاق داردسته همه سنر سالسا کنینا که استویت خی نرتا پارتی خسلا برد مگسکت سالسا کتا و زاتیا توانگل دکه گم فزیلان باتیکازی مارینای خزار آغاست مارینای خدا کد زغو مگسکوی خست فستنی کنی کما باخاتد تمایم سی خوسگوخ فدار کنوی یقی تختای سالسا کد دا آغاست سمی گفدا بونت ماتزا فالرسته کدست آفته خزار آغاست ارچد ازال لاگوورمه پارتی گوندیرستون باتیکازی مارینای کردیات ما ارکاست استرستگل همندر مارینا اورای گوند آخم خوستن که کنن سویت خی Barca manifestom, men naqot toksarstoy, nadar nafa mashtamortoy, nadar nafa khinjilak kutoy. Aftanan sarbolstoy manitsa, mana roydtoy rozin kudunu tofta. Ma washaram bombira, roygun sadan, sasharam bombira makrisho mavalani koldoid. Mayeren mana shinkanim masvelta sijasvelta kayna bozoy wengi hay. Spasibo bolshoy. Prezident dentay roydovgiya mana min chikhskan udun. Mana ma kushita dar haudun dar matkasinch. باتیکازی مارینا ماین خاصما بافتت تا که قومل کنیه فرت ارتا انا قوم سیزاره حاضر قد تا جمعی قوزدار پریزیدنت فارس مسوالت بارت فادل اخص بارجن کوزات گول نارادر اما زبوزنگو یال وارسون خوست خین بارزی خوسته نوج داری بینون تا پرابلیماس کد ساگرد سوزن کوکویت آنجیلا کد زیت آزامت اینفارماتون را واقدابون Kod dunje aftene Respublike teatralun ayvada mineverte der nesan kenens se professionalun berekbun. Fetsa khatel ambulance teatra nog beste khaya. Teatra kuchteriwe gadmeis sterplante. Abun xusari restonu sa profesionalun berek bun sankanın teatralun ayvada minevertte. Teatr kusaca pettunium bun sfilar kotomin faras sedaq sayfet zagamazım. Ötse da takak bunat Batsaxstanı sanyak cem bun kalendarım. Atsı bunal xattar ban sankanın berek bunun spektakle premieratay. Aftavu xusari restonu Batsaxadun dramun teatrı der. Pravdi sisi berek bunun show atsı bun ma teatr kuşçı tersen xorzaqçındar. Ban sankanın qavvaya masa profesionalun berek bun Batsaxadun dramun teatrı kolektiv kayni sankanın nog beste Scena makashti taman qalma kaset semedison programma. شبون آل خود در کل برای دو مفتیارازه یکی شهر فخورم باید آدم کدوم ورزش تئاتر شمای آل خود درسم رافدیسا یه جسم پروگرام ما خیلی روزا ما نخی تختای روزا ما یافته قلجگه شمای برگ بود و کد فضا بودنش در تئاتر فنده چی دارید در تئاتر ورزه هودون زنشتر بودنگ مثلا آبون بند خیلی راه کردم ما تابوسی آل خود در خونم تئاتر مر باشه و نوسوالت در با کنود آرغب در وجمه کسوی کد فضا هوش هیرستون روز هوش فداتیس آبون نتیاتر شما ایران وزاگل و سوال لبتن سپیکتاکل تدار بیسوی مسمخان در وزارت قلچه کنم سپیکتاکل فی Duvamin anu da samozvarase rasi terset teatr azay. Teatr kuxtaria gadama trupamai segal planta. Patsaxadun dramun teatr ivadun kuxtaria kanagama rejissor Zutsat Tamirlanın xastam gaska. Sazardeyi snok spektakl tasvaran. Varase aluguratam gastrol tatsavın. نقل ورس او آشیش و تئاتر آس خونج ما ویت خیلی مختار دور فاستلا فلا دستم مختار نکست کنم ما رخچینم از شوج استجاج خوای در گستول تماردم استی مختارم دم شوج استم جاج کم رادیش اسپکتاکل فاستیم مخشم و رسم در بدون دستی مخمر شوج است ما اوش کستتر که آخراشته که تئاتر No kulturun centre baygomi merawa rexteriste teatr trupa ifadettem. Saraz lave axam xas raz daxan qavi teatr razdare kat. Voyte xaypatsa xadun dramun teatr kollektivel arastirsit alı vaverteder. Soçite Fatima Xaribatarnol informatsiya ravaqt abun. Kadette skola axır zavteste meskuye. Vem xadisens kadette korpuste emeskolate eppet varasyon emberdgente. Xusar İrestnak axır zavta sımazalta xayad raysiste uyfedelu çirtkot regine reportaj. Xusar İrestone qalqqan administradı kadette skola qomulgainak ta xadisens kadetun korpusta emaskolate eppet varasyon emberdgente. Katsete vaxt savens Moskva duvenix sazame ertenem mortma. Programa falgatte delegasi xadisi eberek soldat inganilvi nokta madidin tasvarını seremoni ama Kreml fazota imyak sıçın ran qurralavdı. Kadette babarak kanziste xastun kadumuzi efsattu xaytta xad raysiste konkursta emas sportivuni restem.
Это очередная наша поездка в Москву на съезд кадетских школ России. Мероприятия, конечно, очень серьезные. Первый день будет посвящен экскурсии. Это и Поклонная гора, это и музей славы. Будет также возложение венков в могиле неизвестного солдата. А также наши воспитанники примут участие на соревнованиях. Там и бег, подтягивание на перекладине, сборка автомата и так далее. Я думаю, что наши ребята не подведут и покажут хороший результат. Мы их готовили, мы с ними долгое время работали по этим вопросам. Так что я думаю, что результат будет положительный. Sport programı Ağazkanı Karadzi Faltartino Doroysinan Urasiye Federasiyik Adidun Zmal Ravaraq Kanınan Aftamo Afsattum Profesi Ravzaranı Qottacı Ahurgayinakti Rast Qudil Fahast Kanınan Şkola şam maskoma aşım olmuşat şam muhfitjahot Mavuk adittim bird Tigna fandejah rezultatlar avdisen isteteram bugun Ma na Respublika Rast Qudil avdisen Ambirgantan Khatzakta Araz der Sauzist Ertanan Morta Vazardulalavin Kanam Khusar Iristoni Qaqanadi Ministrada Qadetto Skola Qomgayinakta Saldar Khatta Khat Kayrastoy Qadetun Skolata Appat Varasyon Ambirganta Ama Arax Prizum Benatta Batsaqsins Konkursta Ama Sportivuni Restem Çerqotelegina Çexoyta Ingrid Information Raagt Abun Na teleradiokampanjen Fazend nog elektronversie. Arastin Nertsed nog sayt. Duni telekashiten fadatuzan na telekanalı ermecite bazununen. Respubliki Ertsevge xabertte mawzist sotsialun xizektider. Nog sayt nog fodatta Patsahadun teleradyo kampanya İran Fazın telekanalı nog elektronun versi ner televizyonda mekashiten sabunu zan nog xabertte mesazerde meçitseve ve çağlabertte mermez televizörüne felamasam interneti bakasınender zarun sayt zopna labertanı rıkundumenten ender mecitixsen ne telekanalı elektronun versi sarın ve zan nerodunen ve zan saytın suntay sarın qavrmaster agurun sistema GTRK İrnfessen. Для того, чтобы попасть на него, можно вбить название ГТРК ИР в любой поисковик, как мы сейчас и сделаем. И первая же строчка, мы видим сайт, заходим на него и можем посмотреть новости последние, зайти на каждую, на любую из них, посмотреть видео, также есть раздел «Отдельные проекты». Там вы увидите авторские программы от наших журналистов. В первую очередь это то, что там будет прямой эфир и плюс еще радиоэфир. В скором времени мы это тоже запустим. Плюс сайт стал гораздо приятнее на глаз. На нем приятно находиться и читать новости. Nog sayt gom kane nog fodatta sayt ma baxiza gaday magandariya bunu zans reportaj etsem mediskane huma bakasin kanata online rejimay nog xabarte petrogd madar bakasin huma gaska aday maganya bunu zan kam fandema attar nog xabarte kane ala vertan bakasin monson kane maqawi der ma internet versi ma bakasin kayis youtube facebook instagram ma kontakt der nog versi kusun radetta abonay bitetirina Quds Alexander informatsiyon ravaq dabun Nërta bazunge u sportivun sërde Ertsevge xabertime. April me karun skinvala wagder Saudzen am Khatze am buar khastay turnir. و مخاد رئيس كود إيران أفتا ورسياق سبورتسمنت در. ويتخيل في قوسن كوتا أم خاتسة أم بوار خاستاي федерации президент Кусрат Дмитрий. Это будет первый турнир в Южной Осетии. Будет, наверное, проходить в конце апреля. Планируем уже проводить его к концу апреля. Там будут выступать осетинские бойцы, как и с Южной Осетии, так и с Северной Осетии. Многие из них будут дебютироваться в профессиональные бои. Это, я думаю, большое продвижение для бойцов Осетии. Бои будут проходить на международном уровне, на высоком уровне. Там, думаю, зрелищные бои у нас будут. То, что касается проведения турнира, организации проведения турнира, то надеемся, что нам и государство наше окажет помощь в этом в организации проведения турнира, то, что поддержит бойцов. Даже сейчас уже турнир большой интерес вызывает у болельщиков, как и в Южной, так и в Северной Осетии. Будет очень много гостей.
как мы рассчитываем. Будет интересно. آخر ودستنا بون خبرته نردو فیلم بلد میفیرن